हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मास्टर। आज आम डिस्कसन करिबा अष्टम श्रेणी गणित बहिर तृतीय चैप्टर बीजगाणितिक परिप्रकाश अभेद अनुशीलनी 3 ए शून्य स्थान पूरण कर। 1 नंबर देछि शून्य स्थान पूरण कर। 3x + 2x = 3 + 2x = 5x। एटा हला बंटन नियम अनुसार सबू होउची। बंटन नियम अनुसार आमे सबू एटा मिसौचे। 5x + 7x एठिला 5 + 7x = केते हबो 12x। -6x + 4x = -6x -6 लिखा गला। एठी +4 = एठी हबो प्लस। एठी देखो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ संख्यार चिन्ह पड़िला। तापरे 6 रु 4 गले केते 2x -2x -3x हेले कौन हबो एठी लिखा हबो -2 एठी लिखा हबो -3 हेले कौन हबो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हैला। हेले एठी कौन पड़िबो बड़ संख्यार चिन्ह पड़िबो दुईटी जाक मिसा हबो 5x। एबे 2 नंबर क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कशन करिबा। 2 नंबर कौन देछि जोगफल निर्णय कर। आमे जोगफल निर्णय करिया 4x + 3x। आमे फास्ट लिखि देबा 4x + 3x एटा हला क्वेश्चन देछि। त आमे कौन करिबा समान चिन्ह देके आमे तळु तळ देखिबा 4 + 3 एमिति बंधन दे देबा एठी x तापरे = केते आसीबो 4 3 7 x को x हैला। एटा हे गला बुझ पाइलो। एबे 2 नंबर आमे कौन करिबा 2 नंबर डबल आई देछि 2x पुनी प्लस पड़िबो -3x एटा को बंधन रे रखा हबो। एथि को आमे करिबा 2 मिसाण -3 हैला। एटा कुटिल बंधनी दिया हबो तापरे एठी x लिखा हबो हैला। प्लस माइनस कौन हबो माइनस गले केते एठी -1x नहले लिखिबो खाली -x ए दिटा भितर जोटा लिखले भी ठीक हबो हैला। एबे आमे डिस्कशन करिबा ट्रिपल आई कौन देछि -3x³ प्लस -2x³ आमे एटा को मिसाण करिबा। कौन करिबा -3 लिखिदबा प्लस -2 हैला कुटिल बंधनी दे दबा। कुटिल बंधन दे सला परे x³ हैला x³ लिखा गला = प्लस माइनस कौन देछि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कौन हबो -5 -5x³ माइनस माइनस प्लस देखो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस जेहेतु हैला दीटा जाक मिसा हैला। बड़ संख्यार चिन्ह कौन बड़ संख्या आगर चिन्ह लागिछि माइनस एथि पई माइनस चिन्ह पड़िला एटा को मिसा हैला तापरे x³ को x³ लेखा हैला बुझि पारलो। एबे कौन करिबा IV एबे करिबा IV हैला -5x² प्लस 2x² एटा आमे एबे करिबा = -5 प्लस 2 एटा हबो x² = प्लस माइनस माइनस बड़ संख्यार फास्ट चिन्ह पड़िला 5 रु 2 गले 3x² हे गला 3x²। एबे एटा लिखिबा 4 0 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया 4x + -4 एठी जेहेतु x नाही एठी 4x अछि किंतु एठी खाली 4 अछि 4x सहित 4 केबे भी
ଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା 4x ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଏଇଟାକୁ 4 ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଖାଲି ବଦଳିଗଲା ନହେଲେ ୟାର ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ମିଶା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ VI କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। VI କ'ଣ ଦେଇଛି 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ଏଇଟା ଆମେ ପୁଣି ମିଶାଣ କରିବା ଏତିକି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ଏତିକି ପୁଣି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ଏତିକି ଆମେ ମିଶାଣ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସଜେଇ ଦେବା ନ ସଜେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି 2x ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଲେଖିବା 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ସ୍କୋୟାର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶେଇ ପାରିବାନି ଏଇଠି 2x ସ୍କୋୟାର ପାଖରେ ସ୍କୋୟାର ମିଶେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 3 କେବେ ବି ମିଶେଇ ପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଲଗା କରାହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 1 ଏତିକି ସଜେଇ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ମିଶେଇବା ନେଇ ଆସିବା ଏଇଟା 2 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି 1 ତାପରେ x ସ୍କୋୟାରକୁ x ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 1 ହେଲା। ଆମେ ଏମିତି କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏମିତି କଲେ 2 1 3x ସ୍କୋୟାର ହେଲା 2 1 3x ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଲା ପ୍ଲସ୍ 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା 3x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2। ଏବେ ୟାକୁ ବି ଆମେ ସଜେଇକିନା ଲେଖିଦେବା ୟାକୁ ସଜେଇକିନା ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଫାଷ୍ଟ x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ପ୍ଲସ୍ 1 ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1କୁ ମାଇନସ୍ 1 ଆମେ କଟିଗଲା କାଟିଦେଲେ ତ କ'ଣ ରହିଲା x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା VII କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ୟାକୁ ସଜେଇକିନା ଲେଖିବା x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ x ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 1 ତାକୁ ସଜେଇକିନା ଲେଖିଦେଲେ ଲେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ x ସ୍କୋୟାରକୁ x ସ୍କୋୟାର ରହିଗଲା କାହିଁକିନା x ସ୍କୋୟାର ପରିକା ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ x ସ୍କୋୟାର ରହିଗଲା 2x ପ୍ଲସ୍ 1x କ'ଣ ହେବ 3x ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 3 ଆଉ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 4 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା 3 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ କେତେ 3x ଆଉ 2x ମିଶିଲେ 5x ଏଇଟା 8x ଦେଇଛି 8x ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି 1xରେ ଆଉ କେତେ x ମିଶିଲେ 8x ହେବ ଏଇଠି ହେବ 7xରେ 1x ମିଶିଲେ ହେବ 8x ଏଇଠି 2x ଦେଇଛି 2xରେ ଆମେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 6x ହେବ 2xରେ ଆମେ 4x ମିଶେଇଲେ 6x ହେବ 3x ପ୍ଲସ୍ 4x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4xରେ ଆମେ କେତେ ମିଶେଇଲେ ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେବ 3x ମିଶେଇଲେ ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ ଏଇଟା ଓଲଟି ଯାଇଛି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭିଟା କ'ଣ କରିବା 2x ପ୍ଲସ୍ 5x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି 2x ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିଲେ ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏଇଠି 5x ପ୍ଲସ୍ 2x ଏଇଟା ହେବ 7x ହେଲା 2x ପ୍ଲସ୍ 5y ପ୍ଲସ୍ z ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି z ଖାଲି ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଲେଖିବା 2x ପ୍ଲସ୍ 5y ପ୍ଲସ୍ z ହେଲେ ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି 2x ପ୍ଲସ୍ z ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଠି 2x ପ୍ଲସ୍ z ଦେଇଦେଲା ଏଇଟା 2x ଆଉ z ଦେଲା କେତେ ବଞ୍ଚିଗଲା 5x ଏଇଠି ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ 5x ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ୟାକୁ ଯୋଗଫଳ ଯେମିତି ସଜେଇକିନା ଲେଖା ହେବ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା 2x ପ୍ଲସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 5x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସବୁଥିରୁ x କମନ୍ ରହିଗଲା x କମନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ କେତେ ରହିବ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା x ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଦେବା 5 5 10 xକୁ x
रहीगला केते हला 10x 2 नंबर माने सेकेंड आइटा डिस्कशन करबा 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ए भितर x स्क्वायर कॉमन गले कोन रहइबो एठी रहइबो 5 एठी x स्क्वायर कॉमन पर एठी 1 प्लस एठी 3 पळेला पर एठी रहइबो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 6 6 हेले 6 3 9 एठी कोन हला 9x स्क्वायर हला बे एटा हमें लिखिबा कोन देछि 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब सबुथिरु x क्यूब कॉमन गले कोन रहइबो 2 एठी 3 एठी 4 4 एठी रहइबो x क्यूब एटा हला 3 2 केते 5 4 9 एटा हबो 9x क्यूब फास्ट लिखिबा 3x स्क्वायर प्लस 2x पुणी एटा गोटे बंधन दे देबा हम तापर या सहित मिश्रण करबा एटा को x स्क्वायर प्लस 3x ए दीटा को हम मिश्रण करबा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x या भितर x स्क्वायर कॉमन गला पर एठी कोन रहइबो 3 प्लस 1 x स्क्वायर रही गला तापर प्लस को प्लस दिया है गला ए भितर x कॉमन गला पर कोन रहइबो 2 प्लस 3 x को x इज इक्वल टू 3 1 4x स्क्वायर प्लस 3 2 5 x एटा हला हमरो आंसर एटा हे गला हमरो कोन आंसर एबे कोन करबा v नंबर टा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा फर्स्ट क्वेश्चन लिखि देबा x क्यूब प्लस 3 प्लस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस x एति की हला क्वेश्चन फर्स्ट हमें सजे क्या को लिखि देबा x क्यूब रही गला क्यूब पाखरे कोन आसीबो x क्यूब पाखरे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तापरे प्लस x आसीबो तापरे प्लस 3 तापरे प्लस 4 एटा हमें सजे देले x क्यूब को x क्यूब रही गला माइनस x स्क्वायर को माइनस x स्क्वायर रही गला प्लस x को प्लस रही गला प्लस x रही गला ए दीटा खाली मिसी गला 4 3 7 प्लस 7 x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 एति केला हमरो आंसर हे आई क्वेश्चन रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा फर्स्ट हमें क्वेश्चन लिखिबा तापर सुजे किना लिखिबा फर्स्ट क्वेश्चन लिखले कोन हबो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस देछि x स्क्वायर प्लस 2 एति के हमें मिश्रण रे लिखि देले तार पर हमें को सजे के लिखिबा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x 3x स्क्वायर प्लस x को प्लस x एटा प्लस 2 माइनस 2 कटि गला आ किछि नै एति की रही गला हला क्वेश्चन लिखि देले एबे क्वेश्चन लिखि देला पर हम ताको सजे किना लिखिबा एबे ताको सजे किना लिखले कोन हबो फर्स्ट x स्क्वायर तार पर एठी भी देछि प्लस x स्क्वायर एठी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखि देले तार पर एठी लिखिबा माइनस 2x प्लस 2x प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 को माइनस 5 कटि गला प्लस 2x को माइनस 2x कटि गला आ रहला कोन x स्क्वायर हेले कोन हबो 2x 3x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर एति की मिश्रण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हम फर्स्ट को एबे सजे के लिखि देबा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखाई गला तापर एठी प्लस 3x माइनस 2 एटा एबे कोन हबो x स्क्वायर कोन हबो 2x स्क्वायर प्लस 3x केते हबो 6x माइनस माइनस कोन माइनस प्लस माने माइनस रो चिन्ह पड़िबो
2 to 4 ଏତିକି ହେଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 1 + 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4x ସ୍କୋୟାର 2x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 2x ସ୍କୋୟାର 4x ସ୍କୋୟାର 6x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲେ -3 -3x ରୁ -2x ଗଲେ କେତେ ଖାଲି x ପ୍ଲସ୍ 3 ଆଉ 1 କେତେ 4 ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4x ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4x ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 3 ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା ମାଇନସ୍ 4। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା x ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। x ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4x ମାଇନସ୍ 3 ଓ 4x ପ୍ଲସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 2xର ସ୍କୋୟାର ଏତିକିକୁ ଆମେ ଏବେ ମିଶାଣ କରିବା। ମିଶାଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆକୁ ଯେମିତି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ମିଶାଣ କରିକିନା ଲେଖିବା। ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4x ମାଇନସ୍ 3 ତାକୁ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେବା ପ୍ଲସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସଜେଇକିନା ଲେଖିବା। ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4x ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 3 ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେବ ସବୁ କଟିଯିବ ପ୍ଲସ୍ 2x ମାଇନସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4x ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 3 ସବୁ କଟିଗଲା ପରେ ରହିବ 0।